নিমুড়া 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 ছোটা ছোটা কাঁচা কাঁচা নিমুড়া লাইদে 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 নিমুড়ା ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଗାଁ ଚାହାଳିର ଚାଟ ସିଏ ଚେହେରାଟି ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାର ସରିକିଏ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦିନେ ଝଡ଼ି ବାହାରିଲା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଦେହ ତାର ପାଣି କାଦୁଅରେ ସର ସର ଥିଲେ ହେଁ ସେତିକି କାତର ନ କରି ଆସିଅଛି ହୋଇ ତରବର ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ ଏକି ହେଲା ଏତେ ସରି ତତେ କିଏ କଲା ପିଲାଟି କହିଲା ବେଗେ ଆସୁ ଆସୁ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ହେଲା ଦଶହରା ଛୁଟି ବେଳ ଛାତି ପିଲା ଡାକି କଲା ମେଳ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ପକାଇ ସବିଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କଲେ ସମୁତୁଳ ଏହା ଦେଖି ଲୋକେ ହେଲେ କାବା ଡକାଇଲେ ଗୁରୁ ଛାଟ ସଭା କହିଲେ ଏଭଳି ଭଲ କାମ କଲେ ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ବଡ଼ ହେବା ବଡ଼ ହେଲା ଦିନେ ସେହି ପିଲା ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବଲାହିଲା ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରିଛି କାଳ କାଳ ଯଶ ରଖିଗଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖାଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଖାଲି ନିମୁଡ଼ା ନିମୁଡ଼ା ଗୀତ ଯୋଉ ଗାଉଛନ୍ତି ନିମୁଡ଼ା ନିମୁଡ଼ା ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ବହିରେ ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ମାନେ ଛପା ଯାଇଛି ନିମୁଡ଼ା ନିମୁଡ଼ା ଗୀତ ରାଜସ୍ଥାନର ଗୋଟେ ଗୀତ ଲୋକାଲ ଗୀତଟା ହେଲେ ଆଜି ଛାତ୍ର ସମାଜ କଣ ଶିଖିବେ ଛାତ୍ର ସମାଜ କଣ ଶିଖିବେ ବହିରେ 1700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାନେ ତ୍ରୁଟି ବାହାରିଲାଣି ପାଖାପାଖି 2000 ତ୍ରୁଟି ବାହାରିଲାଣି ଆଜି ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଦିମାଗ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମୁଡ଼ା 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 छोटा छोटा काचा काचा नीमुड़ा लाइदे 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 नीमुड़ा माने आर गोटे कौन भूमेरा भूमेरा गीत भूमेरा गीत माने ये जो गीत पिला कौन शिखिबे गोटे सिनेमा गीत पुराइबा गोटे ओडिशार विधानसभा चित्र आनिक कर्णाटक विधानसभा चित्र देवा माने संपूर्ण भाव में शिक्षा मंत्री संपूर्ण भाव में दायी शिक्षा मंत्री कौन करुँच शिक्षा विभाग जो प्रशासन अधिकारी मान रही कौन कर शोते आज पिलांकर भविष्य को छात्र छात्री भविष्य को ये खेला जाऊँच निश्चित भाव में यहाँ आमको दुख प्रकाश दुख लगे देखु एटा गोटे कथा आम जीवन में केवे एमती बही जो पढ़ा बही आम के देखी नु झालमुड़ी केमती तैयारी हम सुकुआ तरकारी केमती तैयारी हम छाकणा भी केमती तैयारी हम रज इंग्लीश बही रज दली गणित बही साहित्य कविता माने ये जो माने त्रुटि जो रही बहुत दुख लगी ओडिशार छात्र समाज छात्र छात्री माने संपूर्ण भाव मूर्ख ये जो बही जदि रूर्ख हो आम निश्चित भाव में आम कांग्रेस पार्टी तरफ प्रत्येक जिले में शिक्षा मंत्री इस्तीफा दाबी करुचु एवं आमर जो पीसीसी सभापति कही सारी ओडिशा रे भुवनेश्वर राजधानी रे जो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दाबी बड़ आंदोलन को ओह्लैबे सबू जानी शुणी करी एमाने सब त्रुटि करुचंती जोटा कि आज शिक्षा व्यवस्था उपरे एमाने चाहू नांती जे ओडिशा रे शिक्षा व्यवस्था सुधरू कि शिक्षा व्यवस्था आगू जाऊ एमाने जाने पिला को छाकणा तैयारी करियो शिखाइबा सुकुआ सुकुआ केमती तरकारी सुकुआ भी गोटे छाकणा सुकुआ तरकारी केमती तैयारी हम झालमुड़ी भी गोटे छाकणा ये जो छाकणा केमती तैयारी हम ये सब माने कौन कहबो आमको बड़े दुख लगुच आमे जिते बड़े पढ़ुलु से समय बहुत अनेक गुड़े गीत रही कविता जाक मन रही से भितर आम गोटे मधुबाबूर विषय गोटे लेखा जाइए आमको हृदय स्पर्शी होता से गीत तुम परी छोट पिलाटीए गाँ चाहालीर चाट सीए चेहराटी तार डौल डाउल बुद्धि रे तार सरिकिए छाड़ी जाइतिला दिने झड़ी बाहरिला सीए पाठ पढ़ी बाटे जाऊ जाऊ खसीगला गोड़ मुह माड़ी तले गला पड़ी गुरुजी देखिले देह तार पानी कादुअरे सर सर पिले हे सेतिकी कातर न करी आसीअछि होई तरबर पचारिले गुरु एकी हेला एते सरी तते किए कला पिलाटी कहिला बेगे आसु आसु कादुअरे गोड़ खसीगला हेला दशहरा छुटी बेल छाती पिला डाकी कला मेल बाली गोड़ी माटी पकाई सबिए गाँ दांड कले समूतुल या देखी लोके हेले कावा डकाइले गुरु छाट सभा
କହିଲେ ଏଭଳି ଭଲ କାମ କଲେ ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ବଡ ହେବା। ବଡ ହେଲା ଦିନେ ସେହି ପିଲା ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବଲାହିଲା। ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରି ସିଏ କାଳ କାଳ ଯଶ ରଖିଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମକୁ ସେଠି ଛାତ୍ର କଣ ଗୁରୁଜୀ କଣ ଛାତ୍ର ସମାଜ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନେଇଯିବେ ଏ ଗୀତକୁ। ନିମୁଡା 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 କାଚା କାଚା ଛୋଟା ଛୋଟା ବଡା ମାନେ ଛୋଟା ଛୋଟା କାଚା କାଚା ଲାଇ ଦେ। ହଁ ରଜଦାଳି ମାନେ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଆସିଛି ରଜରେ ସାଜି ନୂଆ ସଜବାଜ। ମାନେ ସବୁ ଦେଖିକିରି ମାନେ ଗୀତ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ସିନେମା ପ୍ରତି ଏମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ। ବିଜେପି ସରକାର ଏବେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନେମା ହଲ୍ କରିବେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କରିବେ। ଏଇଟା ତ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବିଜେପି ମାନେ କଣ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ହଲ୍ କରିବେ। ଆରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କର ତେବେ ଯାଇକରି ଓଡିଶା ବିକାଶ ହବ।